Ay, sino yun? Sino yun? Meron akong toy. Yes, Dali, Daddy. Daddy. Andiyan sabi mo, I love you, Daddy. Love you, Daddy. Dali, love you, Daddy. Wee! Dali, sabi mo ulit. Miss you. Birthday day daw. I miss you. Sabi mo kay Daddy, meron kang bagong laruan. Dali. Ang galing, oh. Ang galing, Andre. Oh, Dali. Samba, samba. cross. Cross. Oh, look for the cross. Alam niya yung shape. Very good. Dapat, dapat. Galing, oh. Ang galing. Bakbak. Dito yan, oh. Asan si Tita Gian daw? Tita Gian. Asan? Tita Asan si Gian. Tita Gian? Amot, amot. Cool na. Saan ito? Oh, asan Ayan, yan? saan yan? Hindi. Love niya talaga yun. Nako. Ayan na. Ayan. Shoot. Ay. Ang galing. Pinagtatanggol kay Gerald yun. Oo. Ganda, Tita Gian. Ito, pangit. Pangit to, Tita Gian. Pangit ba? Oo. Nag-agree siya, pangit daw. Ikaw may sabi kasi. Kaya mo yan. Aching! Ang ganda yung tsura! Ipapadala ko to ngayon. Yan, hindi. Konti na lang, oh. Ang galing. Pangit. Nako. Pangit to, Tita Gian. Oo. Saka, makikita ni Gia kasi binibidyo ni Karen. Lalagay ko to sa YouTube. Shoot, oh. Shoot na, bili. Shoot. Hindi Pizza yan, pizza pie. Asa yung pizza? Hanapin mo yung shape ng pizza. Sino yan? Sinulok ko Yan. siyo. Sino yan? Ano yan? Sino yan? Sino yan? Lalaki, Smith. Ayaw mo palabasin? Ha? Sino nagbigay ng donut? Galing! Na para i-shoot yung Oh, bili. Kiss me Kiss me na. daw, kiss me. Kiss me na. Bibili ng Bijay Kiss me. Patay ka. Oh, bili. Tuloy mo na. Sino daw, Pogi? Ano yun? Fish? Sino daw, Pogi? Busy. Sino, Pogi? Ay, ayaw magsalita. Flower. Hanapin mo yung flower. Flower. Ay, Yellow. flower pala eh. Ay, hindi. Ano? Tusok-tusok. Tusok. Ano ba yung maraming Tusok-tusok. di ba star, tapos susunod sa star. Yung marami. Pink Hindi, this one. Star muna. Oo, yan. Oh, star. Ang galing! Kamot ng kamot. Daddy niya, nasa natin. Oo.